गजा में जंग तो बंदूक और बारूद की हद तक खत्म हो गई, लेकिन जो जख्म इजरायली जेलों से रिहा होकर आने वाले फिलिस्तीनी कैदी अपने जिस्म और रूह पर लेकर वापस पहुंचे हैं, वो जख्म आज भी ताज़ा हैं। जब वो कैदी, जिनमें बाज बच्चे भी शामिल हैं, गजा के सरजमीन पर कदम रखते हैं तो इनकी नजरें मां को तलाश करती हैं। इनके चेहरे पर वो सब्र की झुर्रियां होती हैं जो उम्र से पहले आ गई। कोई 17 साल बाद अपनी मां को गले लगाता है तो कोई 10 साल के बाद सूरज की रोशनी में सांस लेता है। किसी ने जेल की कोठरी में बाप को खो दिया, किसी को छोटे बहन भाइयों की आखिरी शक्ल भी याद नहीं रही। इनकी कहानियां कोई अफसाने नहीं हैं, बल्कि वो सच्चाइयां हैं जिन्हें सुनकर कलेजा मुंह को आता है। आइए इनमें से चंद की रुदाद हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर का इम्तिहान है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के कैद में 18 साल रहे नजाल अबू बकर की। 18 साल तवील तन्हाई के कैद में गुजारने के बाद फिलिस्तीनी कैदी नजाल अबू बकर को इजरायली जेलों से रिहा कर दिया गया है। यह रिहाई कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत अमल में आई है। तकरीबन 2 दहाइयों तक, जी हां, पूरे 18 साल उसने कोई चेहरा नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी और अपनी कोठरी की दीवारों से बाहर की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जाना। आज वो वापस इस दुनिया में कदम रखता है और वो भी जिंदा। उसे अब भरोसा नहीं हो रहा है कि वो जिंदा एक बार फिर से अपने मुल्क, अपनी सरजमीन पर वापस लौटा है। नजाल अबू बकर का ताल्लुक दरअसल मकबूजा गरब उर्दन यानी वेस्ट बैंक के इलाके बैत-ए-लहम से है। वो एक सरगर्म सियासी कारकुन और सहाफी भी रहे हैं और इन पर इजरायली हुक्काम की जानिब से इंतजामी हिरासत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन के तहत 12 बगैर मुकदमे के कैद में रखा गया। नजाल अबू बकर की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में ही गुजरा है, लेकिन जिस बात ने सबको चौंका दिया वो ये थी कि इनमें से 18 साल मुकम्मल तौर पर तन्हाई की कोठरी में गुजारे गए। इन्हें किसी दूसरे कैदी से मिलने की इजाजत नहीं थी, यानी इन्हें किसी दूसरे कैदी से मिलने तक नहीं दिया गया। न कोई अखबार, न रेडियो, न किसी अपने की आवाज, सिर्फ और सिर्फ तन्हाई, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। और ऐसे में माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक तवील तन्हाई इंसान की जहनी हालत को मुकम्मल तौर पर तोड़ देती है और शख्सियत बिखर जाती है। वक्त और जगह का एहसास खोना, जहनी दबाव, डिप्रेशन और यहां तक कि खुदकुशी के ख्यालात भी लोगों के जहनों में उभरने लगते हैं। लेकिन नजाल अबू बकर ये सब सहकर आज भी जिंदा हैं और ये उनकी गैरमामूली कुव्वते इरादी की दरअसल गवाही है। रिहाई के फौरन बाद अबू बकर ने कहा कि मैंने जिस्मानी कैद काटी, लेकिन मेरा ज़मीर कभी कैद नहीं हुआ। मैं अपनी कौम के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप देखिए कि इस तरह की एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों कहानियां गजा के अंदर हैं। और जिस तरह से ये लोग एक लंबे इंतजार के बाद, बल्कि इन्होंने तो एक तरह से उम्मीद भी खो दी थी कि वो इजराइल की कैद से, इनकी सोबतों से, इनकी मुश्किलात से बाहर निकल पाएंगे और इनके हाथों और पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं वो कभी टूट भी पाएंगी। लेकिन जब मुआहिदा हुआ और गजा में जंगबंदी को लेकर जब एक तारीखी मुआहिदा हुआ तो उसके तहत इनकी एक तरह से रिहाई हुई है और ये वापस अपने घर को लौटे हैं। और ये सिर्फ 1-2 लोग नहीं है, बल्कि ये दास्तान हर किसी कैदी की है जो इजराइल की कैद में रहे हैं, जो इजराइल की जेलों में रहे हैं, जहां पर इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए हैं। और इसी तरह से अगर बात करें, फिलिस्तीनी कैदियों और इनके अहल खाना ने इजरायली जेलों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और बदसलूकी के बारे में दुहाई दी है। इनका कहना है कि कैद में वो कसाई खाने यानी स्लॉटर हाउस जैसी जगह पर रह रहे थे, जहां इन्हें जिस्मानी और जहनी अजियतें दी जाती थी। फिलिस्तीनी कैदियों ने बाकायदा दावा किया है
اور انہوں نے اپنی روداد اور اپنی آپ بیتی بتائی ہے۔ انہوں نے اپنے شب و روز، جو حالانکہ قید اور کوٹری میں پتہ نہیں چلتے تھے کہ کب صبح ہوئی اور کب رات ہو گئی، کب شام آئی اور کب دوپہر ہو گئی، کب سورج نکلا اور کب سورج ڈوب گیا، اس کا بھی اندازہ اس کوٹری میں نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر فلسطینی قیدیوں نے باقاعدہ یہ روداد سنائی ہے کہ انہیں جیلوں میں بہت سخت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ انہیں بند کمروں میں قید کر کر رکھا جاتا تھا، جہاں روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور ہوا کی کمی ہوتی تھی۔ کئی قیدیوں کو بغیر کسی جرم کے انتظامی حراست میں رکھا جاتا تھا، یعنی بغیر مقدمہ چلائے کئی مہینے یا سالوں تک جیل میں انہیں سڑا دیا جاتا تھا، انہیں بند کر کے رکھا جاتا تھا اور ان کا گناہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ فلسطینی قیدیوں نے بتایا کہ انہیں تشدد، گالی گلوج اور جسمانی مار پیٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بہت سے قیدیوں نے نفسیاتی دباؤ، تنہائی کی کوٹری میں رکھا جانا اور نیند کے حق سے محروم کیے جانے کی شکایت بھی کی ہے۔ یعنی اگر آپ سونا بھی چاہتے ہیں تو سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ بھوک، جو قیدی ہوتے تھے انہیں بھوک پیاس کی حالت میں ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور جس طرح سے نزال ابو بکر نے اپنی داستان سنائی ہے، ایسے میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ 18 سال تک انہوں نے دھوپ نہیں دیکھی، 18 سال تک انہوں نے روشنی نہیں دیکھی، 18 سال تک انہوں نے کسی کی آواز نہیں سنی۔ تو اس طرح کا ظلم ایک طرح سے اسرائیل کے قید میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ قیدیوں کی کہانیاں سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ چھوٹے بچے جو محض احتجاج میں شامل ہونے کی سزا پا رہے ہیں، ماں باپ جنہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی بازیابی کی کوئی خبر نہیں، وہ جو جوان جو اپنی زندگی کے بہترین سال جیل کی دیواروں کے اندر گزار کر اب ایک طرح سے واپس لوٹے ہیں، اور ایک امید کے بعد، کیونکہ ان کی امیدیں ٹوٹ چکی تھیں، جس طرح کے مظالم کیے جا رہے تھے، یعنی انہیں ہر روز جیل کے اندر موت دی جاتی تھی اور ہر روز انہیں ایک طرح سے زندہ کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور یہ داستان صرف ایک دو قیدی کی نہیں ہے، یہ داستان صرف نزال ابو بکر کی نہیں ہے، یہ داستان اس ہر فلسطینی کی ہے جو اسرائیل انتظامیہ، وہاں کے سرکار اور IDF کے ہتھے چڑھ گیا اور جنہیں قید ہو گئی اور جنہیں جیلوں میں ایک طرح سے ٹھونس دیا گیا اور ڈال دیا گیا۔ اور ایسے ایک دو لوگ یا ایک دو قیدی نہیں، بلکہ ان کے تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے، کیونکہ جب معاہدے کے تحت 20 اسرائیلی بندھکوں کو چھوڑا گیا تو تقریباً 1900 جو فلسطینی بند تھے، کوئی 18 سال سے، کوئی 17 سال سے، کوئی 10 سال سے اور کوئی 2 سال سے، اس طرح لمبے عرصے سے یہ جیل کی صحبتیں ایک طرح سے جھیل رہے تھے، اور انہیں آخر کار اس معاہدے کے بعد، ایک لمبی لڑائی کے بعد، ایک لمبے جد و جہد کے بعد، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے کے بعد اب انہیں ایک طرح سے راحت نصیب ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ اپنے درد کو ایک طرح سے ساجھا کر رہے ہیں، اور ایک نئی امید کے ساتھ کہ آنے والا دن ان کے لیے بہتر ہوگا۔